Game to sa atong bakbakan midawg na sa game 1 ng Team Cebu City ha. Kontra sa Team Konsolasyon. Kini game to na ni. Milaya si Jomar. Ipon ang Tonton. Jobel kanto. Wara inside kay Maral. Point ono 0 na pabor sa Team Konsolasyon na to game to. Okay na atong bakbakan dire sa Barangay Panoy Poy Konsolasyon Cebu under ni sa Yusok Ilyamido promotion. Og happy birthday din sa atong idol nga volleyball dayon player nga si Boss Alex Dudong Sapo Ramos. Happy birthday boss. Ay! Grabe ang Jugbel, gipangauhat lang Jugbel ay. Iyaya ang Team Cebu City 2-0 na 2-0. Okay, ni servisyo Tonton Gaban, the master server para 3. Out nga blow. Awas. Side out na bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Ay, Kulapo serve para uno ha. 0-2 ha. Pabo sa Team Konsolasyon. Pustak ni Jobert. Sound Tonton. Pasadas nga tira ni Kulapo. Kulapo may bundak. Laras ton. Punay kay Buhay pa. Gitumpag ni Kulapo na. Gagubat si Kulapo sa Tonton. Kulapo pa daw na sa mubila Sos, grabe ang counter ni Tonton. Gilabay ni Tonton. Awas. Grabe dua ay nindo tayo 1-2 na nga to score. Nakapuntos ng Team Cebu City sa atong game to. Okay na yung servisyo Kulapo. Istabes para Iguales 2. Jobert! Ay, lamias. Pinakat-kat ni Jobert. Hawan pas kang manang. White tawag payag. Junji Tampos. KK Manila Boy. Diya sa Kanulaw. Shout out. Ricky Bugs. O ni John Paul Racal. Shout out. Point 3-2 na. Ralph Villalos diya sa Sibunga ha. Lindogon Sibunga shout out. Jopin Malakaw Leo Pipito shout out. Kapapart Eric Lasarte ug Manuel Sertraya shout out. Kubat ha. Wala nagkaputukan ay may kontra mo sa ibayay bikil na. Bingo na ni. Gipunan Jubil. Grabe sinukli ayo. Allah. Sus din na ni makaon ning mga bulaw ya. Guys, sapa to ninyo guys, itong enkwentro ha guys. Malalim to ninyo, mga bugat atong mga tiraha. Baon na, basta bakbakan sa class A, nothing but the best. Baon na, you can get nothing but the best. Side out bola sa Team Cebu City. 3-2 ang atong score. Shout out Boss Joed, Boss Daniel, Boss Romeo diya sa Kanduman na, Mandawi. O atong mga atang diya sa Sura na. Nga sila si Moy Nazareno, Monrets, Akong Barde, o si Yoyo Emil Quijano, o si Master Isoy. O shout out sa ni Renito Pirales sa Michael Tumakin. Banga boy. Di makaon ang tira ni Jomar. Makahilo. 3-2 ang atong score, 3-2. Labaw ang Team Cebu City sa ato decision game 3 Labaw ra ko sa kapuntos. Shout out Aki Vlogger, Saski TV, Partner TV o ipahikap ang bola. Shout out Kab ton o EJ Jog sa Facebook page ni Abraham Jogan. Shout out Gabias binirahan na diri. Makaon mo na, malalim mo na sus, grabias lamias play. Sus, hawan pas kang manang. Di makaon kay makahilo. Iguales 3 ato ang decision game 3. Atong game to na to guys, game to. Game to ni guys Out. 4-3 na 4-3. Usa na ilabaw sa Team Konsolasyon sa atong game to. Kini. Grabe ang timbre niya. Kuanay. Jubert gikab-kab ni Jubil. Gibirahan Kulapo. Kani. Wala ni. Wala. Sabit si Tonton.
3-4 atong score, 3-4. Shout out din ni Kunsel J og sa iyang pinanggang asawa in attendance dire sa atong bakbakan. Layay! Tara! Shout out sa niya Pilumina Salis. Ay! Grabe aton! Good item kayo, pusdak ni Tonton. Grabe ka good item. 3-4 na, 3-4. Pabol sa team Konsolasyon ng atong game to. Kine para 5 ne. Servisyo, the master server, Tonton. Ay, Ton! Dala-dala, tungko ni Jumel. Sahod pag kulapo. Laway, nakaresponde dire. Hawan pas kang manang. Ang team Konsolasyon. Waay taong payag. Oh, shout out din ni Boss Alex Corrales, Boss Manuel Misahang, ato ang official snack sa atong bakbakan na ang yang botse o ang boko, mao na. Og shout out sa Pictusi Kubay. Shout out sa ni Konsihal Jewel Montalya. Og sa iyang pinanggang asawa nga si Ma'am Rosale Montalya. 3-4 atong score kini para Iguales, serbisyo ko lapo. Ah, Jobert, patsadas. Lawa jo masago. Wagi masagos pangano do. Iguales 4 na. Wagi masango sa panganod. Shout out team Yabu ha, gikan ni Johan Glenn. O serbisyo ko lapo para labaw sa ginto. Jobert milatigo. Gipon ang kulapo, laras. Ligwat. Lagi counteran Jobel. Ayan, aray. Grabe ang tumbag ni Jobel eh. Kami ba Jobel? Ay, awas. Awas kayo, awas. Grabe ay, gubat sakto eh. Mura ka busaya po kang kuhan eh. Tropang pamalaan. Okay, ni servisyo, the high player spiker Jobel. Para labaw. Jomar. Laras. Daray. Kada. Ay. Out ball kayong lantaka ni Jobel. Go. Shout out niya advance happy birthday ni Ray Layar. Shout out sa ni Victor Salazar o boss Richard. Shout out. Boss Darwin, shout out. Servisyo Jomar. Iguales 4 ha. Atong game to. Jomar ay alam yung pina-side view. Balik Jomar. Ay. Boss Lotere ang kilid sa team Konsolasyon. Grabe ay. Ginubatay sakto eh. Iguales 4 lagi hapon. Grabe ha. Latos kulapo. Gubat. Daray. Kuha na, basa na ha. Umbak ni kulapo. Sahod din sa nigo ni Tonton. Bibaw si Tonton. Daray. Ini wana, lugaw na. Wana ni. Wana, gubat na ba ispitsukan eh. Kaya sa Dota. Grabe yan yung Dota 2 Ginupaan na isbahis pucukan. Wana 5-4 may labaw ng team Cebu City gusa sa atong game to. Kini para duhay labaw, para size, para change court. This game is brought to you by Maricel Antoni Chicharon, Cebu's best Chicharon. O kang Emil Van Puren, call 0995-243-5411. Emil Van Puren. Kung gusto mo disco, Arnoco Uno Disco Mobile. Basta disco, Arnoco Uno. Buto-buto ang inyong dughan sa musog nga baho. 4-6 ang atong score. Bola sa team Cebu City. Servisyo sa Dampo River. The game breaker para City. Padpad Tonton. Gibirahan Jobert ni Picasso. Bilwa si Kuwan eh. Di makaon ng tirang Jobert. Makahilo. Bilwa si the King of Backsap, Jomar Oma. 7-4, tuloy labaw. Kini para 4 labaw, para 8. Ay! Tungpunta to sa damo. Ay, gipunan si Jobert. Sabit. Grabe Pokot ang maral. Apos dak ni Jobert.
Side out. Bola sa Team Consolacion. Oh, refuel. Sadam. Oh, 4 City. Kini para 5 ni. Servisyo Master Server. Tonton na kaban. Jobert. Grabe, umati kabong bakbakan ni Rayla. Di ka na. Ana. Away. 5 City na. 5 City. Servisyo Tonton. Agay. Gilabay na. Oh, back to the ball game. Servisyo Kulapo is the best. Para 8. Giligwat. Tara, dive na si Tonton. 8-5. Tulo ang labaw sa Team Cebu City sa atong game to ha. Midawag sa game 1 na ang Team Cebu City. Panimbasog Team Consolacion para makalikay sa Tudaks. Laras Kulapo. Was. Jubil, Poko Tamaral. Grabe, ay murag mabuak ang bulay. Ay buka Kulapo. Grabe, makabunal ni Kulapo. Murag nakabunal o girong buang. 5-9 na. Jobert. Inside Kamaral. Side out. 5-9. Bola sa Team Consolacion. Servisyo na high player spiker Jobel. Para sa may pustak Jobel. Sos, may lipad ang bola guys. Awas. Servisyo Jobert para Jis. 9-5. Grabe duwag sakong ganador na Jobert. Pusdak ni mo. 3-shot combination. Agay, wala ni. Lugaw ng dipinsa. Wana. Kaya ko na po. Wana. Kung pala ba ispunsukan. Sugo na krimen na ni. Nanay mo babayan eh. Lalata, tara. Ayay, tara. Grabe, hagpingis ka tira. Arabis at Cortesine ni Mr. Explosive Jobert Barcinas. J5 para 11 servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Stalk mo ni Sadam. Tuwa na, nakuha pa Jobert. Gipustakan. Awa na. Grabe, oy. Walang awa kung pumatay si Mr. Explosive Jobert Barcinas. 11-5 na, 11-5. Kini para dalawang bibi, para Tudaks, para champion sa Team Cebu City sa bakbakan Class A. Super Class A. Wapa ha? Nagbiniranay pagi, bubahi, birahi. Allah! Hawan pas kang manang. Wahit taong payag. Good item kay lapdos ni Jomar Roma. Sos, grabe makahelo ang tira ni Jomar Roma. Di makaon. 11-5, kini para size ni. Servisyo na King of Backstab, Jomar Roma. Para size. Tonton, may pabuto. Saudi Kulapo. Gilaras ni Tonton kilid. Tiad si Sadam, wali si Sadam. Lagpot si Sadam, grabe. Size 11 na, para City ni. Kulapo, balik lunong dire. Balik. Ladaray. Tarayay. Wala ni, bangag na ni. Wala, kwarta na. Wala gi. Bunal. Latos. Uligwat. Lawan na, gubat ha. Grabe Sige, birahi, bubahi, tsatsahi. Kanay. Pukot. Grabe sa encuentro sa San Roses. Makapigil hindi nga. City 11 na, City 11. Okay na para 8. Servisyo Jomar. Jobel. Ayay, Ton. Sabi, Tonton. Bola sa Team Cebu City. Pagkakataon. Para champion ang Team Cebu City. Servisyo sa lang forever na game breaker. Kulapo. Tira kay maigo me dire. Ayay. Bangag dire. Sus, grabe Tonton.
Kagay na ang overhead sa Team Cebu City. Kagay. Cortesis at lapdos ni Tonton Caban. City 11 kini para 8 ni Servicio Master Server Tonton Caban. Lipad ton. Side out. Grabe dua, oy. Makapigil hininga. Grabe. Pinuspusay sakto, oy. Latos. Oh, Servicio Kulapoy sa base para game over. Para champion. Champion na. Champion na ang Team Cebu City sa bakbakan Super Classic.